بسم اللہ الرحمن الرحیم. Good evening, sir. I am Aniruddha Borkar and I am a firm believer in science. I am a student and I am an atheist. And my study of science has taught me that there is no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist. And religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं. आपका दो सवाल हो चुका है. एक क्या आप नास्तिक है? नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है. वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप. इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा. भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है. नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं. अच्छा. मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह. पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ. लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा. दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है. भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है. ये पहला सवाल था. दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है. तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो. तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट. मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है. मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा. मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है. मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं. आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं. लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है. जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर. अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर. हम कहते थे वैक्यूम. वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते. तो ये जरूरी नहीं, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है. लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है. मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है. अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है. आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है. अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है. उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस. कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं. जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ. वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड. लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस. आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that.
بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے, اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے, مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے, It's evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے, مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں, مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر, لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر, آپ کا یہاں وجود, آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو, انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا. اللہ نے فرمایا کل, ان سے کہو, مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں, جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں, یعنی الکوہل, شراب, کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی, برائی اچھائی سے زیادہ ہے, جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے, اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں, جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں, لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے, تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں, مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہیں گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہیں. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, یعنی چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سورہ 9 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے پروفیسر کیتھ مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی ہے 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے, کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں, the stages of human development in the mother's womb is called as embryology. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے سٹیجز, وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی وہ چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی ود اے نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوتڑا, خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے تھے, پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوتڑا تو ہے ہی نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی
लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है, क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है, गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक, मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना। और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है,
مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے. پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ, بٹ اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا. ڈبل کام, آپ کے لیے آدھا کام میرا ہو چکا ہے, آپ سمجھ رہے نا. اسی لیے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے. وہ کرسچین کو پہلے ثابت کرنے پڑے گا, ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, میرا وقت جائے گا. ہندو کو بولنے پڑے گا, بھائی آپ جس بھگوان میں مانتے, ایشور میں مانتے, مورتی میں مانتے, غلط ہے. آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا, مانتے ہیں. دوسرا پارٹ بٹ اللہ, انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں, میں بھی سائنس میں مانتا ہوں. آپ سائنس پہ یقین کرتے ہیں, الحمدللہ. میں بھی لمیٹڈ, جہاں تک کہ صحیح ہے, مانتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں, جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا, پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے, اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکینزم سب سے پہلا شخص کون بولیں گا؟ یہ چیز مے بی کمپیوٹر, مے بی سم تھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ, سم تھنگ ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ. پہلے بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکینزم سب سے پہلے کون سا شخص کہیں گا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا, تو اس کو پہلا اسٹڈی کرنا پڑے گا نا, ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگا, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. سب سے پہلے بار اسٹڈی تو بعد میں ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا اس کے بارے میں جو کہہ سکے گا میکینزم کے بارے میں؟ جو ڈسکورر ہے, وہ جو ڈسکور کرے گا وہ چیز کو. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے, گاڑی تو ڈسکور کس نے نہیں کیا, وہ تو بنا رہا ہے. گاڑی تو انوینٹ کیا تھا, انوینٹ نے بنایا ہے. وہ انوینٹر گیا, ایک نئی گاڑی لے کے آؤں گا, بولوں گا لیٹسٹ ماڈل ہے, کون جانتا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ گاڑی کو اگر یہ گاڑی ابھی ہے, میں اس کو پوچھوں گا ماروتی کار 800 کون جانتا ہے, تو آپ کیا اس پہ تحقیق کریں گے؟ نہیں. آپ کیا بولیں, کون جانتا ہے ماروتی 800 کے بارے میں؟ آپ تحقیق کریں گے جواب دینے کے لیے. تحقیق کرنے پہ تو ایک ہفتہ, ایک سال نکل جائے گا. جواب کیا ہے؟ میں اندر کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے. تو کیا جواب رہیں گا آپ کا؟ آپ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. جس نے بنایا رہے گا اس کو پتا ہے. برابر, جس نے بنایا ہے. انگریزی میں کہیں گے کریٹر, میکر, مینوفیکچرر, انوینٹر, جو بھی بولو, لفظ کا ادھر ادھر ہے. بڑا مانتے ہیں کہ سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے, تو جواب ہے اس کا کریٹر, مینوفیکچرر, انوینٹر, میکر, پروڈیوسر. تقریباً معنی ایک ہے. یہ جواب آپ کے ذہن میں رکھیے. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کائنات جو ہے, یہ کائنات یونیورس ہے, یہ وجود میں کیسے آئی؟ آن اٹس اون. سائنس اسٹڈی کر رہا ہے. نہیں, آپ نے کہا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ نہیں. ہاں ہوں. بگ بینگ, ایکچولی بگ بینگ تھیوری میں مانتے ہیں. بگ بینگ ٹوڈے از این irrefutable proof for the scientist. There may be some people differing. ایسا ڈفرنس آف اوپینین سب میں ہے, سب چیز میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. But tomorrow if someone can come up with a better theory and he can prove Big Bang is wrong, someone comes up, وہ کل کی بات ہے. آپ تو بولے سائنس ایڈوانس. As of today we believe in Big Bang. آج کے حساب سے, کل کیا آئیں گا چھوڑو نا, کل کیا آئیں گا چھوڑو. آج کے حساب سے, آپ کے علم کے حساب سے کائنات کیسے وجود میں آئی؟ Big Bang theory. Big Bang theory. یہ Big Bang theory مطلب first there was a primary nebula, there was a Big Bang, a secondary separation gave rise to galaxies, stars, suns, etc. یہ بگ بینگ کے بارے میں پتا کب لگا آپ کو؟ کتنے سال پہلے آپ کے حساب سے کچھ آئیڈیا ہے؟ ایئر تو نہیں پتا. نہیں, تقریباً کتنے سال پہلے؟ تقریباً نو آئیڈیا. تقریباً ایگزیکٹ نہیں پوچھ رہا, تقریباً. مجھے یا ہیومینٹی کو؟ ہیومینٹی کو. آپ کو نہیں, آپ کو پتا چلنا گا جب آپ نے پڑھے. بٹ اس میں یہ بھی پتا لگتا ہے نا سب سے پہلے کس کو نوبل پرائز ملا, کون سے سال میں ملا, پتا ہے تقریباً کتنے سال پہلے؟ نو آئیڈیا. مے بی 30, 40, 50 ایئرز. بالکل صحیح. 30 بولو, 40 بولو, 50, میں آرگیو نہیں کروں گا. میں آرگیو نہیں کہوں گا, صحیح جواب تقریباً 40 سال ہے. لیکن 30 بولو میں آرگیو نہیں کروں گا, 50 بولو آرگیو نہیں کروں گا, 60 بولو آرگیو نہیں کروں گا, لیکن 30, 40, 50, 60 برابر. یہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو بگ بینگ کے بارے میں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے.
सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए. Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that differs opinion. ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन. बट बिग बैंग इज an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है. भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है. इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor, जवाब दिया ना अभी तक. Okay, जवाब कंप्लीट नहीं. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the meaning will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine. We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning no problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सहारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो. लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों? हिंदी समझते, जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? मैं भी जर्मन नहीं जानता. क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन. आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं. मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe हो सकता है. I don't know. Maybe. ठीक है, सही है गलत? Maybe.
یہ دنیا جو ہماری ہے, دنیا کا شیپ کیا ہے؟ What is the shape of this earth? Circular. Circulus. Circle. It's ovoid. Geospherical. میں ذرا مدد کروں آپ کی, کیونکہ میں ذرا سائنس کے ڈگری میں ذرا ہائی لیول ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. آپ کی ڈگری کیا پتا نہیں, میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں, تو مدد کرنا ہر انسان کا فرض ہے. سرکل مطلب فلیٹ ہے. It should be spherical, you should say. Better than spherical is geospherical. Exact. Correct نا? Circle correct ہے کہ geospherical correct ہے? You are right. Geospherical. Ovoid بھی correct ہے. Geospherical. یہ کبھی پتا چلا آپ کو؟ کتنے سال پہلے؟ نہیں پتا. میں آپ کی مدد کروں گا کیونکہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسلام کے علاوہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. یہ سب سے پہلے جو انسان نے جانا اور ثابت کیا کہ دا ورلڈ از اسفیریکل از سر فرانسس ڈریک. سن 1577 میں جب دنیا کے گول وہ سیل کیا, اس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں والارض بعد ذالک دہاہا, اور ہم نے اس ارتھ کو, اس زمین کو دہاہا بنایا. دہاہا عربی لفظ جو آتا ہے دھویا سے, جس کا مطلب ایگ شیپ. اور ہم جانتے ہیں ارتھ کمپلیٹلی راؤنڈ لائک اے بال نہیں, اٹ از فلیٹن فرام دا پولز, جیوسفیریکل شیپ. اور یہ دھویا ہے, یہ عام انڈا نہیں ہے, اٹ از این ایگ آف این آسٹرچ. شتر مرغ کا انڈا ہے, اور اب شتر مرغ کا انڈا دیکھیں گے, اٹ از جیوسفیریکل شیپ. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ دا ارتھ واز جیوسفیریکل شیپ؟ میرا سوال ہے, کون لکھ سکتا ہے؟ اس وقت کون جانتا تھا؟ یہ پتا کب لگا؟ 400 سال پہلے. تو 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ تبھی وہ پوسٹولیٹ تھا, ابھی یہ تھیوری بن گیا, پروو کرنے کے بعد تھیوری بن گیا. تبھی وہ پوسٹولیٹ تھا. پوسٹولیٹ پڑھے گا جیوسفیریکل شیپ. آپ اگر اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, اگر آپ غلطی کریں گے تو میرا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو سدھاروں. There was no postulate, there was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical تو تھا ہی نہیں. Even Sir Francis Drake جب دنیا کے گول گئے, اس نے یہ نہیں کہا جیوسفیریکل ہے, اس نے کہا سفیریکل ہے. قرآن میں لکھا ہے سفیریکل نہیں, جیوسفیریکل. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical تو اور قریب ہے. قرآن میں کون لکھ سکتا ہے؟ Probably some early scientist. Probably some early scientist. ٹھیک ہے, early scientist نے لکھا. پہلے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے, پھر بولے ارلی سائنٹسٹ, بگ بینگ لکھا, یہ لکھا. ٹھیک ہے. یہ چاند جو ہے, چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے کیا ریفلیکٹڈ روشنی ہے؟ ریفلیکٹڈ ہے. کبھی پتا چلا؟ یسٹرڈے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے. اس پہ بحث نہیں کریں گے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ یہ چاند اور سورج کی خود کی روشنی ہے, چاند کی روشنی بوروڈ ہے, لی گئی ہے, یا ریفلیکٹڈ ہے, نور یا منیر. تو کون قرآن میں لکھ سکتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے, بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ پہلے ہر انسان سمجھتا تھا کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. کوئی بھی ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا, برابر نا؟ یہ ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا 1000 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے. سفیریکل تھا, میں جانتا ہوں, پیپل آف پائتھاگورس نے کہا تھا. چاند کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا. کون لکھ سکتا ہے قرآن میں 1400 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے, بوروڈ ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ Stick to my earlier answer. کیا آنسر ہے؟ Some scientist. پہلے بار سائنٹسٹ, سیکنڈ بار سائنٹسٹ, تھرڈ. لیکن یہ سائنٹسٹ نے جب جانا دنیا سے کہا کیوں نہیں؟ Because those times were those. اگر سائنٹسٹ نے کہا, آپ کی سائنس کی کتاب میں کیوں نہیں لکھا ہے؟ 1400 سال پہلے آپ کے سائنس نے کتاب نے بگ بینگ کیوں نہیں لکھا؟ آپ کے سائنس کی کتاب میں کہ ورلڈ از جیوسفیریکل کیوں نہیں لکھا ہے؟ میری سائنس کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے. میری سائنس کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے کہ 1400 سال پہلے چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو آپ کا یہ آرگومنٹ کہ سائنٹسٹ نے کہا ایک بار تو ہوئے گا, 2 بار تو چلے گا, تیسری بار بھی معاف کیا. ابھی چوتھی چیز پوچھتا ہوں کہ ہم جب پڑھے اسکول میں, آپ نے اسکول کب پاس کیا؟ 2002. میں نے پاس کیا 1982 میں. آپ نے 20 سال بعد پاس کیا. میں جب کیا پڑھا بولوں گا, آپ کیا پڑھا آپ مجھے بولنا. جب میں 1982 میں اسکول پاس کیا تو میں نے پڑھا کہ چاند اور سورج دے آر ریوالونگ بٹ دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ دیئر اون ایکسس. آپ نے کیا پڑھا اسکول میں؟ چاند اور سورج روٹیٹ کرے ایکسس کے اوپر, کیا نہیں؟
हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकरा हुए, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था, मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है। यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला। बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट, जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक अजम्पशन है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, ये भी कहा 6 तरीके, this 6 things you can prove my theory wrong. उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। अजम्पशन कैरीज वेट इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन, जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड पैलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57. I can keep on giving references only of water cycle, जो 1580 में सब बर्नार्ड पैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra chapter number 13 verse number 3, in Surah Taha chapter number 20 verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently. In Surah Anam chapter number 6 verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dariyat chapter number 50 and verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean, the salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist.
That was my earlier answer. No, then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? I said it was. No, then I corrected. That Maruti car कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? Manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make table chair. Scientist थोड़ी बनाता है, carpenter बनाता है. तो carpenter को पता है कि chair कैसे रखना चाहिए. बराबर ना? एक special chair carpenter ने बनाया. Scientist थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की chair जो गिरती नहीं है, carpenter है. He is a manufacturer. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation, of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, Qulidullah vidur Rahman ayyamatadu falal asmaul husna. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. I said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct? So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Correct. Just 1 minute, just a minute. Wait. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer.
Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that, and I proved with your statement what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not didn't in you this say inventor context. for the car? For the car, yeah, it was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes A plus 2 is equal to 4. So A is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying an allegation against me. As though I'm telling a lie. But am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave aside scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption. Right or wrong? Why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption that? Do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there creator or not? But then the question is... Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Okay. Is there creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Means tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means we believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's word? Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.